प्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं वत्सेनं दधातार्क्ष्यं भारद्वाजङ्गपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्त्राद्या पारिषद्या परश्चतं विघ्नं विघ्नन्ति जगतं विश्वक्सेनं तमाश्रये यज्ञं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं भजते पुरुषस्तमलं नित्यं प्रजाभिशरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं येषां दृष्टो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तेषां जयस्तेषां गुणस्तेषां पराभव येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः अपहस्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामो श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीभूनीलासमेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः श्रीकेशवादिनिर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः श्रीमदनन्तगरुड विश्वक्सेनादिभक्तपरिवारेभ्यो नमः श्रीचण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः यतिपराङ्कुशपरकालयामुनयतिवरादिपूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् यजमानस्याम् आचम्या हस्तं प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री नः प्राणायामे विनियोगः पवित्रपाणिः अनन्तासनाय नमः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भोज्यो धीरजोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्य वराभवो श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णागोदावरयोर्मध्यदेशे शोभनस्थले भगवन्मण्डपे भगवत्सन्निधौ वर्तमानवर्तिष्यमाणव्यवहारिकतान्त्रमाण प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणाजने हेमन्तऋतौ पुष्यमासे शुद्ध सप्तम्यान्तरष्टम्यां शुभदिनौ तराभाद्रनक्षत्रयुक्त शुभनक्षत्रैवङ्गुण विशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रम् नानागोत्रोद्भवस्य यजमानस्य नामधेयस्य वेङ्कटेश्वरनामधेयस्य तद्धर्मकान्तायाः सुमतीनां याः अस्य पुत्रस्य पुत्रिकायां प्रशान्तीनां याः सह कुटुम्बानाम् कोणङ्कुलगोत्रोद्भवस्य यजमानस्य नामधेयस्य नागार्जुनानामधेयस्य दत्तधर्मकान्तायाः प्रवीणानां याः अस्य पुत्रस्य पुत्रिकायाः
आयुसूर्यानामधेयस्य महालक्ष्मीनाम्याः सहकुटुम्बानां సహబాంధవానాం వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రము అలాగనే మీ పేర్లు మనసులో స్మరణ చేసుకోండి. జమానస్య గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య ధర్మపత్ని సపుత్రస్య సపుత్రికాయ సహబాంధవస్య సహకుటుంబానాం చెప్పండి. అస్మాకం సహ మమ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మనః అభిలషిత కామన సిద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళ మాంగళ్య సౌభాగ్య సంతతి సర్వత్ర విజయత సిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మి పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం సమర్పయామి. ఓం సపరివారాజ శ్రీమదే విశ్వక్సేనాయ నమః. హరిద్రాది కుంకుమైః పరిమళ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి. తద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్కరీం సర్వభూతానాంతాని హోమత్పదే శ్రియం. సపరివారాజ శ్రీమదే విశ్వక్సేనాయ నమః. పుష్పైః పూజయామి. ఓం శ్రీమతే నమః. ఓం సూత్రార్చాసమేకాయ నమః. శేషాయ నమః. ఓం సర్వబాలకాయ నమః. नमस्करोमि विश्वक्सेन भगवान के जय. गोविंदा गोविंदा. धातॄणां भवनादिनां इमै यज्ञमस्मिनो भा बृहस्पतिर्देवात्तायामि भो